Hi, I'm James Gui. Nice to see you again. Terima kasih atas supportnya bulan Februari. Seminar kami yang berjudul The Sales Champion was very successful. And recently, bulan Juni, seminar kami yang berjudul The Champion Manager and Supervisor was even more successful. 2,200 people came and attended the seminar. Sampai maaf, kami terpaksa harus menolak pendaftaran karena Hotel Pullman hanya bisa tampung 2 ballroom, 2.200 orang. Nah, maka dari itu, kembali saya hadir untuk informasikan kepada Anda seminar akan datang, yaitu tanggal 15 September dengan judul Selling in the Last Quarter, Go All Out. This is how the brochure looks like. Selling in the last quarter, go all out. Nah, pertanyaan adalah, untuk apa saya hadirkan topik ini? Karena kita semua tahu bahwa the last quarter, kuartal terakhir dari setiap tahun adalah kuartal yang paling penting buat perusahaan, dan terutama paling penting untuk sales department, dan paling penting untuk seorang salesperson. Karena seluruh jeripaya dari awal tahun sampai dengan kuartal ketiga, akhir kuartal ketiga, ya seluruh jeripayanya akan ditentukan pada kuartal terakhir. Kalau kuartal terakhir, perusahaannya capai target, orang salesnya capai target, sales team capai target, that means everything is okay. Tapi kalau pada kuartal terakhir, orang salesnya terlalu santai, orang salesnya tidak mampu capai target, seluruh upaya awal tahun sampai dengan kuartal ketiga itu sia-sia karena perusahaan tidak akan capai target. Dan banyak orang sales pada kuartal terakhir sudah ngos-ngosan, sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan semangat bahkan. So, this is the last quarter which is extremely important, make or break. That's why I've decided that this is the seminar that is useful for most companies. Dan topik ini sudah saya bawa 2 tahun yang lalu dengan hasil yang amat sangat bagus. Dan tahun lalu ada sebuah perusahaan yang mengundang saya bawa topik ini. Bahkan waktu itu saya diundang pada bulan November ya kalau nggak salah. Bulan November saya diundang dengan waktunya sudah mepet sekali. Dan dengan membawa topik ini, banyak orang salesnya termotivasi dan capai target walaupun kelihatan mustahil. Bahkan banyak antara mereka melampaui target. Sehingga perusahaan itu gembira sekali. So, the contents of this seminar, Selling in the Last Quarter, Go All Out, has been proven for public seminar as well as in-house training. So, that's why we are going to have this topic, 15th of September, Hotel Pullman, and I want to remind you, please make sure you enroll, you register your salespeople because they need the boost in the final quarter. And this seminar will give them the boost to achieve target and to exceed targets. Selling in the last quarter, go all out. 15 September tahun 2012 akan mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore dan akan ada 3 sesi, 3 sessions. In the first session, I will explain to the salespeople that selling is like a marathon. And I will explain to them what they must do to finish, to complete, and to win the marathon. In the second session, I will explain to them step by step untuk orang-orang yang sudah on track dan kelihatan bakalan melampaui target, bahkan apa yang harus mereka lakukan supaya tetap unggul dan jangan terlena, jangan drop, bahkan tetap unggul, bahkan melampaui target. Apa yang harus mereka lakukan untuk orang-orang yang kelihatan on track dan bakalan capai target pula. Apa yang harus mereka lakukan, strategi apa yang harus mereka lakukan, dan untuk orang-orang yang tidak capai target atau kelihatannya masih ketinggalan target, bahkan ketinggalan jauh, apa saja yang mereka harus lakukan supaya bukan hanya bisa capai target, tetapi malah bisa melampaui target. So in these 3 sessions, I will give specific examples and strategies so that whatever the situation, they will make it. Di sesi ketiga, saya akan berikan strategi-strategi spesifik. Exact strategies. I will give, I think, about 5 to 8 or perhaps even 10 strategies, one by one, what they can do immediately after the seminar so that they have specific action that they can take. And by taking this action, they will continue to achieve good results for the rest of the year. And they have 3 more months to go. 3 of the most critical months of every business calendar year. That is October, November, and December.
Because in the last 3 months, if the salesperson achieves the target, in the last 3 months, if the sales team achieves the target, then the company achieves the target. But if in the last 3 months, the salesperson, the sales team does not achieve the target, then the company does not achieve the target. Then all the effort of the whole year would have been wasted. Maka it is extremely important that you and your sales team attend this seminar on the 15th of September, specially designed for companies and conditions like yours. Selling in the last quarter, go all out. Make sure your salespeople attend this session.